श्रीलोक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी आज हमें महाप्रभुंकर ये जो प्रेम वृक्ष र शाखा संबंध रे आस्वादन करवा। प्रथम शाखा प्रथम कांड हले किए? प्रथम कांड किए से? माधवेंद्र पुरी। हरे कृष्ण। प्रथम कांड से तो हले बीज मंजी। माधव ईश्वर पुरी। आज्ञा ए वृक्षर कांडटा किए? मूल अंगटा मूल अंग महाप्रभु चैतन्य रहिले महाप्रभु। माताजी म्यूट रे अछन। महाप्रभु स्वयं महाप्रभु महाप्रभु कथा कहले तो चैतन्य महाप्रभु। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु आज्ञा मुख्य दुई शाखा किए से? मुख्य दुई शाखा हेले दुई भाई श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य आज्ञा आज्ञा हाँ। ये प्रथम द्वितीय तृतीय किए आसिले? पुंडरीक विद्यानिधि। चतुर्थ रे किए आसिले? गदाधर पंडित। पंचम रे आसिले बक्रेश्वर पंडित। ए भली सब शाखा प्रशाखा। हरे कृष्ण। तबे बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम केह नहीं। ये गदाधर पंडित जे कि क्षेत्र संन्यास ग्रहण करथिले आउ कार दीक्षित शिष्य सीए? पुंडरीक विद्या दीदी पुंडरीक विद्यानिधिंकर शिष्य सीए। आज्ञा तबे से कहीं तांको गुरु रूपे वरण कले? आज्ञा गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को कहीं गुरु रूपे वरण कले? कई जानना? प्रभु जी जानी गदाधर जे पंडित। भूल हाँ माता जी। प्रभु जी क्षमा करिए जानी जे टिके भूली जाइछि। हाँ गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि निकट रे गोटे अपराध करदेले। से अपराध आज्ञा कौन? आज्ञा से अपराध पुंडरीक विद्यानिधि को से विषय लोक भावे धरी नहीं कले जे ये कौन तांबूल भक्षण करुछंती, शुभ्र वस्त्र परिधान करुछंती, सेवक माने आलट चामर पकाउछंती, ये जने विषय लोक ये अपराध करदेले। से अपराध स्खालन पाई महाप्रभु निकट रे जेतेले महाप्रभु मु पुंडरीक विद्यानिधि निकट रे बहुत अपराध करदेले, किभली मु प्रायश्चित करिवि। तेणु महाप्रभु कहले प्रायश्चित तुम्हें जदि गुरु रूप वरण कर प्रायश्चित हो गला।
ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବିଦ୍ୟାନିଧିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ। ଇଏ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱୟଂ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତତ୍ଵରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ତତ୍ଵ। ପୁଣି କୋଉ ସଖୀ? ପୂର୍ବେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ବୃନ୍ଦେ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଈଶ୍ୱରୀ মধ্যে রাধা কৃষ্ণ লীলা দ্বারী যার হয় এক কোশ সহস্র সার পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী বন দেবী গো বন দেবী গো পাবনী পাবন কর মোরে মতি দিব যুগল পয়রে বন দেবী গো পাবনী পাবন কর মোরে মধুর সৃষ্টি বিধাতা পরকিয়া প্রবর্তিকা বিলাস জলধি সুধানিধি শ্রী রাধা অধরু জাত রত্নার্পিত দ্বারে স্থিত পঞ্চরস সঞ্চরণে বিধি। ये वृंदावनेश्वरी जे वृंदा देवी बोली कहा जाए बा त्रिपुरा, ये कौन ना ये राधा कृष्ण लीलांकर द्वारी अर्थात राधाराणी जेतेबेले मान करती मान भंजन करती सी श्रीकृष्ण पक्ष नियंती। तेणु महाप्रभु श्रीकृष्ण पक्ष नहीं राधाराणी का आगरे कृष्ण पक्षरु जुक्ति स्थापन उपस्थापन करी तांको तांकर मान भंजन करती। तेणु जार होय एक कोश सहस्र सार पुरुष। देखंतु महाविष्णु हेले अनंत कोटि ब्रह्मांडर रचयिता जसैक निश्वसित कालम बथावलंब्य जीवंती लोमबिलजा जगदंड नाथ। ये कोटि कोटि ब्रह्मांड जार निश्वास मात्र के कौन बाहरुची प्रश्वास मात्र के लीन होची एवं ये समयटा होची 2 परार्ध वर्ष निश्वास प्रश्वास अवधि। ये समस्त जीव माने बंचुछंती आ मरुछंती ब्रह्मा आदि समस्त। ये महाविष्णु प्रथम पुरुषावतार महत स्रष्टा। महत स्रष्टार्थ महत अर्थात भौतिक शक्तिर स्रष्टा से आधार शक्ति अवलंब्य पराशमूर्ति से कौन होइचंती आउ ना जार होय एक कोश सहस्र सार पुरुष। सहस्र सार पुरुष ये जो सहस्र शीर्षा पुरुष आमे काकू कहबा? कारण उदक साई भागवतम रे गर्भोदक साई विष्णु को सहस्र शीर्षा पुरुष बोली वर्णना करा जायछि। सहस्र सहस्र शिर स्त्राण धारण करती सहस्र सहस्र बाहु सहस्र सहस्र पाद। तबे ये जो विष्णु ये विष्णु को जी धारण करती सी होउछंती वृंदा देवी जार एक कोश। ये समग्र ब्रह्मांडटा समग्र ब्रह्मांड गुड़िक जहाँ विरजार गोटे पाखरे गोटे जगार अच्छी। भगवान महाविष्णु कौन सब जगह शोइछंती कि विरजार? तेणु विरजार गोटे अंश जोटा कि महाविष्णुकर पश्चात भाग अच्छी
समग्र ब्रह्मांड गुड़िक कोटि कोटि ब्रह्मांड गुड़िक गोटे जगार अच्छी रुंड होगी ये वृंदावनेश्वरी जो कहे विरजा जे कि बनेश्वरी जे कि त्रिपुरा ये तांकर शरीर कोठे अच्छी ये ब्रह्मांड गुड़ाक ताहा मध्य जना पड़े नहीं तांकर ये कोटि कोटि ब्रह्मांड गुड़िक ये कोठी अच्छी ता जना पड़ेनी तेणु ये कहगला जार हय एक कोश सहस्र सार पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांडेश्वरी अनंत कोटि ब्रह्मांडर ईश्वरी सृजयिता होती सी आ कौटी सी अच्छा कही जानी माने शास्त्र कहे जे ये सब गुड़ा को टिके जगार से धारण कर अच्छा आउ गोटे कथा कहले त्रितत्व लोक नेत्रय नेत्र राघवरे रंग निज गात्र चतुर्वर्ग प्रपाल नेतार चारु चतुर्भुज चमत्कार चतुर्भुज अति सुंदर चारिभुज विशिष्टा त्रिपुरा ये चारिभुज रे कौन ना चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मुख्य अधिकारी तांकर चारोटी हाथ चारोटी ये जो चतुर्वर्गर धारण माने चतुर्वर्गर स्वरूपा तांकर चारि बहु त्रितत्व तांकर तीनोटी नेत्र ये तीनोटी नेत्र कौन त्रितत्व लोक नेत्र नेत्र तीनोटी तत्व ये त्रितत्व कौन गोटे ईश तत्व गोटे जीव तत्व गोटे माया तत्व गोटे ईश तत्व अर्थात अंतरंगा रूपा जीव तत्व तटस्थ रूपा माया तत्व अर्थात बहिरंगा रूपा ये तीन तत्व विशिष्टा बोली तांको त्रिपुरा कहा जाए तेणु सी होती ये वृंदावनर तांकर कार्य हला ये वृंदावन जेतेबेले भगवान अवतार ग्रहण करती बा सेतेबेले गोलकरे मध्य ये गोलकरे जो रासलीला हुए ये मुख्य कार्य ग्रहण करती कौन से ना जेतेबेले लीला विलास हब ये द्वारी रूप रे विराजमान होती तेणु एठी कहगला जय वृंदेरासेश्वरी श्री वृंदावन ईश्वरी मध्य राधा कृष्ण लीला द्वारी तेणु से राधा कृष्ण केली विलास कि भली हुब सुचारू रूपे सेथिपाई से दायित्व बहन करते किए से ये जोगमाया वृंदावनेश्वरी वृंदा से होचंती भक्ति देवी मर्त्यलोक से होचंती भक्ति देवी तेणु ये से होचंती गदाधर पंडित भक्ति स्वरूप आलादिनी शक्ति पूर्वे वृंदावनेश्वरी नाम से परिचित श्रीकृष्णकर आनंद शक्ति वर्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुंकर लीलार लीलारे श्री गदाधर पंडित रूप ग्रहण करिछन्ति श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी दर्शाई जे कृष्णकर आनंद शक्ति लक्ष्मी रूपे से पूर्वे भगवान श्याम सुंदर बल्लभा रूप अति परिचित ब्रह्म संहिता रे तांको रमा शक्ति बोली कहा जाय रमा शक्ति तबे तापरे आपण जानथिबे गदाधर पंडितंग पुरी रे जो मठ अछि से मठ ना कौन जो आश्रम रे गदाधर पंडित रहउथिले हरे कृष्ण तोटा गोपीनाथ तोटा गोपीनाथ तोटा गोपीनाथ समुद्र कूल को गला बेले माने एपटे दक्षिण द्वार पटे से पड़े
ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇ ରାଧାରାଣୀ ହଉ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ। କୃଷ୍ଣ, ସେଇଠି ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା। ଭଗବାନ ହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଲଇଁ ଗଲେ, ପୁରା ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେଇ ପାରିଲେନି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣ୍ଠେଇ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନୁଆଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ମାଳା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱରୂପା। ହୁଁ ତେବେ ତାର ଶିଷ୍ୟ ଉପଶିଷ୍ୟ ତାର ଉପଶାଖା, ଏହି ମତ ସର୍ବ ଶାଖା ଉପଶାଖାର ଲେଖା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଗଣ ତାଙ୍କର ଉପଶାଖା ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତାପରେ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁର ବଡ ପ୍ରିୟ ଭୃତ୍ୟ, ଏକ ଭାବେ 24 ପ୍ରହର ଯାର ନୃତ୍ୟ। 24 ପ୍ରହର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଯେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହ, ଏ ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନିରୁଦ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଯିଏ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଗୌର ଲୀଳାରେ ସିଏ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ। ଏଇ ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରିବାର ହଉଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରା। ଗମ୍ଭୀରାରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଗୁରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ବଡ ବାବାଜୀ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ। अपने महाप्रभु गाय जार नृत्यकारे, प्रभुर चरण धरी बक्रेश्वर बोले। बक्रेश्वर जेतेबेले नृत्य करती, महाप्रभु संगीत गान करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 सहस्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तारा गाय मुहि नाचो तबे मोर सुख। 10,000 गंधर्व यदि एक संगरे गान करती, तबे मध्य मु नृत्य करी, ସେଇଟା ମୋର सुख। प्रभु बोले तुम्ही मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़ी उड़ी ताम जदि पाऊं आर पंखा। महाप्रभु कहले, बक्रेश्वर तुम जी भली नृत्य करुच, जदि से भली आउ कोटिए मो साथी पांती, ताहले मो आकाश रे उड़ंती। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यात जेहो सत्य भामारा स्वरूप। ये जगदानंद पंडित महाप्रभु जगदानंद पंडित को भय करती। कहीं महाप्रभु अल्प खाइबे, जगदानंद महाप्रभु कहबे नाई 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 आउ दरकार नाई जगदानंद, ये टिके बळेकी दे देथिबे, नाई टिके टिके दउछ भाई आउ टिके बळे दे देथिबे। एटा हेइटा शेष होला बेलକୁ सारला बेलକୁ आउ गोटे दे देथिबे। एई भଳି खाई खाई महाप्रभु को सब जाक प्रसाद शेष करे दे। जदि महाप्रभु नाही करी उठी पड़िले, जगदानंदर से दिन उपवास। आउ जगदानंद कांदिकी गोड़ कचाड़ी बाड़ेकी आउ से दिन प्रसाद ग्रहण करिवे ना। सेइथिबाई महाप्रभु तांको भय करथि। एकदा जगदानंद वृंदावन जाइथिले, महाप्रभु सेतेबेले कोन पुरी थांती, गले रूप सनातन इत्यादि समस्त सहित कौन करुछंती सेठी वृंदावन रे, जगदानंद जाइके देखिकी आस। जगदानंद गले, सनातन गोस्वामी को किए गोटे लाल उपढकन गोटे उतरी देइथिले, तेणु लाल उत्तरीटा से मुंडरे भिड़ी देइथिले, पिंधि ना भिड़ी देइथिले। जगदानंद पंडित सेटा तांका मुंडरू काढिकी फोपाड़ी देले। तुमे विरक्त सन्यासी मुंडरे गोटे लाल रंगर कपड़ा बांधिकी देखई होउच। तेणु जगदानंद मध्य गोस्वामी माने भय करନ୍ତି। आसिला बेलକୁ नवदीप देई आसिले, सची माता कहले
ଜଗଦା ହଁ ଜଗଦାନନ୍ଦ କିଛି ଦିନ ବି ନବଦ୍ୱୀପରେ ରହିଲେ, 4-6 ମାସ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବୁଲିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ଭଜନ ଫଜନ ଚାଲୁଛି ସବୁ ଦେଖାଇଲେ। ସତୀ ମାତା କହିଲେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଆସିଛ ତ, ଏ ନିମାଇଁ କୁ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ କୋଉ ଦିନଠୁ ଲଗେଇ ଦେଇନି, ଏଇ ବାସନ ସୁବାସିତ ତେଲ ଟିକେ ରଖିଛି, ତୁମେ ଏଇତକ ନେଇକି ଦବ, ନିମାଇଁ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ତାହା ଘଷିଦେବେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ କୋଉଠୁ ତେଲ ଘଡିଟା, ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବୋହି ବୋହି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ 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 କଲ ଜଗଦାନନ୍ଦ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁବାସିତ ତେଲ ଶରୀରରେ ମାନେ ଲଗେଇକି ମୁଁ ଯିବି, ମତେ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ? ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ବସ୍ତ୍ର ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ବିଷୟୀ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ତେଲ ଘଡିଟାକୁ ଫୋପାଡି ଦେବାକୁ ନଉଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରହ 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 ଜଗଦାନନ୍ଦ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ତୁମେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଣିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ ଫୋପାଡନି। କଣ? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମେ ୟାକୁ ନେଇକି କାଲି ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପଣ୍ଡାକୁ ଦବ। ଏ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପରେ ଯଦି ଜଳିବ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଜଣା ପଡିବ, ମାନେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ତେଲଟା ଘଡିଟା ଭାଙ୍ଗ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ହେଲେ, ନହେଲେ ସେ ତେଲ ଘଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବାକୁ ନଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଧରିକି ଆସିଲି, ସତୀ ଆଇ ମତେ କେତେ ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାଅ ନିମାଇଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଲଗେଇନି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେନି, ତମେ ଟିକେ ଲଗେଇଦବ ଜଗଦାନନ୍ଦ। ମୁଁ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ମାସ ଚାଲି 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 ଆସିଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ଏଇଭଳି ଜଗଦାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପରଶିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭୟ କରିବେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ପରଶିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖା, କଣ? ଯଦି ଚାହ ପ୍ରଣୟ ରଖିତେ ଗୌରାଙ୍ଗର ସନେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ନା କହିବେ ଯଦି ମିଳିବେ ଆନେ। ଯଦି କେହି ମିଳନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯଦି କିଏ ଆସିବ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବନି। ଆଉ କଣ? ଭଲ ନା ଖାଇବ ଆର ଭଲ ନ ପାରିବ, ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଧାଇ। ଭଲ ଖାଇବନି କି ଭଲ ପିନ୍ଧିବନି, ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମ ବ୍ରତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରପାତ ଆମର ଈଶୋପନିଷଦରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଜଗଦାନନ୍ଦ ଯିଏକି ସତ୍ୟଭାମା ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରପାତ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ପିତ ବିଳାସ ବେସନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ସଦାବେଳେ କହେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇକି ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଭୟ କରନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ କଣ ଇଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗନ୍ତି, ଖାଟମିଟି ଲାଗନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣେ ଖାଟମାଟି ଲଗାయ କନ୍ଦଳ, ତାର ପ୍ରୀତର କଥା ଆଗେ କହିବ ସବୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଚନିକ କଟାକଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ଯୋଉ କଳି ହୁଏ, ସେ ଆଗ କବି ରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ନବଦ୍ୱୀପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅନୁଚର, ତାର ଏକ ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ମକର ଧ୍ୱଜ କର। ମକର ଧ୍ୱଜଙ୍କର ସାଂଜ୍ଞା ଥିଲା କର, ମକର ଧ୍ୱଜ କର, ଏଇ ସାଂଜ୍ଞା
ସାଧାରଣତଃ କାୟସ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗଣେଶ ଦୀପିକା ଶ୍ଲୋକ 166 ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସମୟରେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ବେ ବ୍ରଜଧାମରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତା ଗୋପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଧନିଷ୍ଠା। ଧନ୍ୟା ଆଦି କନ୍ୟାଗଣ ବୋଲି ରାସରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋପୀ ଧନିଷ୍ଠା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତାହାର ଭଗିନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁର ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯେକରେ 12 ମାସ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ମାସରେ କଣ ଖାଇବେ ଦମୟନ୍ତୀ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ଦେଶରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଦମୟନ୍ତୀ ତାହା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏଇ ମାସରେ ଏଇଟା ଖାଇବେ, ଏଇ ମାସରେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଇ ମାସରେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲି କରିକି ଦେଇଥିବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯତ ଝାଲିତେ ଭରିଆ ରାଘବ ଲଇଆ ଯାନ ଗୋପତ କରିଆ। ତାହାର ଭଗିନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁର ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଯେ କରେ 12 ମାସ। 12 ମାସ ଯାକ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ କରିକି ଶୁଖିଲି ଆକାରରେ ସବୁ ଦେଇଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଡୁ, ବାଦାମ ଲଡୁ, ରାଶି ଲଡୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଲଡୁ କଣ ଆମର ତେଲ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଥିବ ପେସୁ ଲଡୁ, ଏଭଳି ସବୁ ଲଡୁ କରିଥିବେ, ଶୁଖିଲି ଝାଲି କରିଥିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଠାନ୍ତି। 12 ମାସ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରେ ନ ଅଙ୍ଗୀକାର, ରାଘବେର ଝାଲି ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାହାର। ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗେ କରିବ ବିସ୍ତାର, ତାହାର ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତର କହିବା ବହେ ଅସୁବିଧା। ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହବ ଆଗକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ପ୍ରଭୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗା ଦାସ, ଯାହାର ସ୍ମରଣେ ହୟ ସର୍ବବନ୍ଧ। ଗଙ୍ଗା ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଟୋଲ କରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶାଖା। ଚୈତନ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରନ୍ଦର ପିତା କରି ଯାରେ ବୋଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିତା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନବମ ଶାଖା। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁରନ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ପୁରନ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମରେ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ ଶାଖା ପ୍ରେମତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୁର ଉପରେ ଯେହୋ କହିଲ ବାକ୍ୟ ଦଣ୍ଡ। ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ଦଶମ ଶାଖା ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଏପରି ଉନ୍ନତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ କଥା କହିବ ଆଗେ ବିସ୍ତାର କରିଆ, ଦଣ୍ଡେ ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତାର ପାଠାଇଲା ନଦିଆ। ଗାଳି ଦେବା ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଗାଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନବଦ୍ୱୀପ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ, ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ, ଏଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶାଖା ପ୍ରେମ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ବା ପ୍ରଚାର ଶାଖା, ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରଚାର ଶାଖା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭୂମି ତ ହେଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଯାର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରିକର ପର ଉପକାର। ନିଜେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କର, ହରି ନାମର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ, ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଅ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। ଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା।
भारत भूमि तो हेल मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। ये जो जिनस गुड़ा आम आज टीका टीका भाव आलोचना कले यार विस्तार आलोचना आगक अच्छी। तेणु ये सब जिनस आम से पढ़ा जी आम मन रखिले से आमको साहाय्य कर। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय उपस्थित गौरव भक्त वृंद के जय नेता गुरु परमानंद हरि। ठीक है। हरे कार किसी अच्छी की